Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e bem-vindos a mais um vídeo com um diálogo intermediário em francês chamado Une belle soirée. Você já sabe como funcionam os diálogos aqui, nós vamos ler e escutar esse diálogo narrado pelos locutores, depois eu volto para explicar tudo certinho, a gramática, a pronúncia e o vocabulário. Mas antes, lembra de pegar o seu guia de conversação em francês, o link está na descrição do vídeo, é grátis, é 0800, você vai adorar. E se você quiser investir só um tiquinho de dinheiro para dar uma turbinada no seu francês ainda hoje, junte-se ao Clube Francês Autêntico. Nós temos planos para todos os bolsos, d'accord? Vamos começar? Alors, comment s'est passée ta soirée? Pas mal, bien même, mais avec des hauts et des bas. Fabien t'avait pas invité? Si, bien sûr, mais il avait oublié l'heure du rendez-vous. Oh. J'ai dû lui téléphoner, mais il avait éteint son mobile. Finalement, il est arrivé presque 1 heure en retard. Il t'a emmené au restaurant? Oui, mais tu sais ce que j'ai découvert? Il était déjà venu dans ce restaurant avec toutes ses autres copines. Il doit connaître un seul restaurant dans toute la ville. En plus, j'étais déjà allée dans ce restaurant. Et tu y étais allée avec qui? Oh, arrête. Au moins, une bonne chose, c'est que j'ai mangé du magret de canard au miel. Tu en avais déjà mangé? Non, je n'en avais jamais mangé. Ce n'est pas mauvais. Pas mauvais, c'est délicieux, tu veux dire? Allez, raconte-moi les détails. Comment tu t'étais habillée pour la soirée? Je m'étais habillée en noir avec un haut super bleu pâle en dentelle. Waouh! Au fait, Fabien t'a fait un cadeau? Après tout, c'était ton anniversaire. Oui, il m'a offert un livre de Romain Gary, mais on me l'avait déjà donné. Ce qui était sympa, par contre, c'est que le restaurant avait été prévenu que c'était mon anniversaire. Fabien avait demandé un gâteau spécial. Le serveur avait mis les 26 bougies sur le gâteau. C'était super. Tu vois, je te l'avais bien dit. Fabien est gentil tout de même. Ta soirée n'est pas si ratée que ça. On t'avait déjà fait une telle surprise pour ton anniversaire? Non, jamais. Mes parents étaient très modestes. Ils n'avaient pas tellement le sens de la fête. On ne m'avait jamais fait une telle surprise. Finalement, c'était une belle soirée, non? Então nós temos as duas amigas conversando aqui e a Benedict começa. Alors, então, comment s'est passée ta soirée? Como se passou a tua noite de festa? Soirée é uma noite com festa, uma noite com uma saidinha. Então, comment s'est passé? Como aconteceu a sua noite de festa? Pas mal, não mal. Ah, mais ou menos. Bien même, mais avec des hauts et des bas. Bien même, foi boa inclusive, mas com altos e baixos. Aqui eu vou pronunciar de haut, eu não vou dizer des hauts, tá? De haut et de bas. Fabien ne t'avait pas invité? O Fabien não tinha te convidado? Aqui invité indica que ele ia pagar a conta, tá? Si, olha o sim da negativa, que eu tenho ne pas, então vai ser um si e não um oui. Si, bien sûr, claro, mais il avait oublié l'heure du rendez-vous. Mas ele tinha se esquecido da hora do encontro. J'ai dû, eu tive que, lui téléphoner, ligar para ele. Eu posso usar lui para ele ou ela, mas aqui eu sei que elas estão falando do Fabien, que é ele. Mais il avait éteint son mobile. Mas ele tinha apagado, desligado seu celular. Il avait éteint son mobile. Finalement, finalmente, il est arrivé, ele chegou. Lembrando que a gente faz o passé composé do arriver com être. Presque 1 heure en retard. Quase com 1 hora de atraso. Il t'a amené au restaurant? Ele te levou ao restaurante? Aqui eu uso amener, primeiramente porque mener eu vou usar com pessoas. E a gente tem esse que indica que você vai levar junto com você. Então, ele levou ela junto com ele para o restaurante. E esse ezinho aqui eu estou me referindo a Agnès. Oui, mais tu sais ce que j'ai découvert? Sim, mas você sabe o que eu descobri? Il était déjà venu dans ce restaurant avec toutes ses autres copines. Il était déjà venu. Ele já tinha vindo. Então, os verbos ir e vir em francês às vezes são usados diferentemente do português.
Aqui a gente pode traduzir como ele já tinha ido a esse restaurante com todas as suas outras namoradas. Lembrando que eu faço esse mais que perfeito aqui com être, porque venir faz o passé composé com être, então os tempos compostos vão ser com être também. Il doit connaître, ele deve conhecer, un seul restaurant dans toute la ville. Somente um restaurante na cidade inteira. En plus, além disso, j'étais déjà allé, novamente, olha o mais que perfeito usando o être. Eu já tinha ido dans ce restaurant, nesse restaurante. Et tu y étais allé avec qui? E você tinha ido lá, eu usei esse i porque eu estou me referindo ao restaurante. E você tinha ido lá com quem? Ah, arrête, né? Para com isso, para de brincadeira. Au moins, pelo menos, une bonne chose. Uma coisa boa. Ah, ela vai explicar a coisa boa. C'est que j'ai mangé du magret du canard au miel. Foi que, ou é que, eu comi o magret de pato com mel. Magret é o peito do pato. Tu en avais déjà mangé? Tu en avais déjà mangé? Você já tinha comido isso? Aqui eu usei on porque eu usei esse partitivo, tá? Du magret, porque eu comi alguma coisa. Du magret. Non, je n'en avais jamais mangé. Je n'en avais, então, esse magret du canard. Eu nunca tinha comido isso. Ce n'est pas mauvais. Não é ruim, não. Pas mauvais. Não é ruim. C'est délicieux, tu veux dire. É delicioso, você quer dizer, né? Allez, vamos. Raconte-moi les détails. Me conta os detalhes. Comment tu t'étais habillé pour la soirée? Como você tinha se vestido para a festa? Aqui eu também uso o verbo être porque é um verbo reflexivo. E verbos reflexivos eu faço passé composé com être e os tempos compostos também. Je m'étais habillé au noir. Eu tinha me vestido de preto avec un haut super, com uma blusa genial, maravilhosa. Aqui é um alto, a parte alta, então é a parte superior de uma roupa. Bleu pâle, azul pálido, azul claro, azul não muito espalhafatoso. En dentelle, de renda. Au fait, a propósito. Aqui eu vou pronunciar esse T, tá? A propósito. Fabien t'a fait un cadeau? O Fabien te fez um presente? Em francês você não dá um presente, você faz um presente. Você percebeu que aqui eu vou pronunciar o T, aqui não, porque aquele é um substantivo e aquele é um verbo. Après tout, depois de tudo, afinal, no fim das contas, c'était ton anniversaire. Era teu aniversário, né? Oui, il m'a offert un livre de Romain Gary. Sim, ele me deu. Aqui eu vou usar o verbo oferecer para dar um presente. Então, ele me deu um livro do Romain Gary, mais on me l'avait déjà donné. Mas já tinham me dado esse livro. Ce qui était sympa, par contre, o que foi legal, em contrapartida, c'est que le restaurant, é aqui o restaurante, avait été prévenu, tinha sido avisado, que c'était mon anniversaire, que era meu aniversário. Fabien avait demandé un gâteau spécial. O Fabien tinha pedido um bolo especial. Le serveur avait mis, o garçom tinha colocado, mis é participe passado do verbo mettre. Tinha colocado les 26 bougies, as 26 velas, sur le gâteau, em cima do bolo. C'était super, foi super legal. Tu vois, je te l'avais bien dit. Je te l'avais, eu tinha dito muito bem isso para você. Eu tinha te falado. Fabien est gentil, ele é gentil, tout de même, considerando tudo. Ta soirée n'est pas si ratée que ça. A sua noite de festa não é tão estragada assim, não foi tão ruim assim. On t'avait déjà fait une telle surprise pour ton anniversaire?
On t'avait déjà fait, já tinham te feito une telle surprise, uma tal surpresa pour ton anniversaire, para o seu aniversário? Non, jamais. Não, nunca. Mes parents étaient très modestes. Meus pais eram muito modestos, humildes. Ils n'avaient pas tellement le sens de la fête. Eles não tinham realmente o senso de festa, o sentido da festa. On ne m'avait jamais fait une telle surprise. On ne m'avait jamais, nunca tinham me feito, fait, uma tal surpresa. Finalement, c'était une belle soirée, non? Finalmente, foi uma bela noite, não foi? Então nós vamos escutar e ler esse diálogo novamente e a gente se vê em breve. On se voit. Alors, comment s'est passée ta soirée? Pas mal, bien même, mais avec des hauts et des bas. Fabien t'avait pas invité? Si, bien sûr, mais il avait oublié l'heure du rendez-vous. Oh, J'ai dû lui téléphoner, mais il avait éteint son mobile. Finalement, il est arrivé presque 1 heure en retard. il t'a emmené au restaurant? Oui, mais tu sais ce que j'ai découvert? Il était déjà venu dans ce restaurant avec toutes ses autres copines. Il doit connaître un seul restaurant dans toute la ville. En plus, j'étais déjà allée dans ce restaurant. Et tu y étais allée avec qui? Oh, arrête. Au moins, une bonne chose, c'est que j'ai mangé du magret de canard au miel. Tu en avais déjà mangé? Non, je n'en avais jamais mangé. Ce n'est pas mauvais. Pas mauvais, c'est délicieux, tu veux dire? Allez, raconte-moi les détails. Comment tu t'étais habillée pour la soirée? Je m'étais habillée en noir avec un haut super bleu pâle en dentelle. Waouh! Au fait, Fabien t'a fait un cadeau? Après tout, c'était ton anniversaire. Oui, il m'a offert un livre de Romain Gary, mais on me l'avait déjà donné. Ce qui était sympa, par contre, c'est que le restaurant avait été prévenu que c'était mon anniversaire. Fabien avait demandé un gâteau spécial. Le serveur avait mis les 26 bougies sur le gâteau. C'était super! Tu vois, je te l'avais bien dit. Fabien est gentil tout de même. Ta soirée n'est pas si ratée que ça. On t'avait déjà fait une telle surprise pour ton anniversaire? Non, jamais. Mes parents étaient très modestes, ils n'avaient pas tellement le sens de la fête. On ne m'avait jamais fait une telle surprise. Finalement, c'était une belle soirée, non?